up guys? So yan, maglalaro tayo ng Call of Duty na. So yan, tara. Try natin Hearthstone Shipment. Yan. Nakabili na ako guys ng Cordite Zero G. Pero yun lang, naubos ko points ko. 400 na lang kasi din ako yung HG40. Hindi ko naman nakuha yung baril. Cordite na naman. Cordite. Tara. Tara. Grabe naman guys. Dukod. Ay! Kayo ha? Kita ako ha? Ano? Ay! Ayan! Ano kayo? Nice one. Ano? Yung capture. Capture nga. Ay! Ay, patay na ka. Ha? Uy, likod! Mo, binantay! Ano ba yan? Subscribe kayo sa YouTube channel ko guys, Captain Wallace Gamer. Subscribe nyo. Yes ba, bumaba yung subscriber ko, naging 39 na lang, dapat 41. Hindi ko lang kung sino lang unsubscribe, baka napindot lang. Yun. Yun guys, ano ka? Ba? Sniper na ako guys, locus na ako. Pag namatay ako, locus na ako talaga. Enemy contact. Yan, locus. Ano pa? Katana! Hugi ako dun eh. Sana may annihilator na ako. Ayan, nice. Ano? Daya. Actually guys, lagi na lang ako natatalo sa rank. Malapit na mag-buster 4 pero wala. Lagi na lang ako talo. Shoutout po kay 69 Gaming. Sa Facebook po yun, pero ako po kasi sa YouTube po ako eh. Shoutout po kay 69 Gaming. I-follow nyo po siya sa Facebook. Sa Facebook po. Follow nyo po si 69 Gaming sa Facebook. Enemy contact! Shock RC is ready. And ilang guys, ulitin ko po, follow po kayo kay 69 Gaming sa Facebook. Uy, Dorian. Uy! Predator missile ka eh. Ay! Bulan! Ito na! Ba't kinuha ng kakampi? Kaya pala tatlo na lang sila eh. This one. Kaya pala guys eh. Kinuha ng kakampi. Predator missile ko, sayang lang nun. Ban?
Dahil takot yan eh. Daya. Stupid! Keep on them. Keep on them. We're winning this one. Enemy contact! Ooh! Zob. Sila ba? Ano yun? Lumabas ka. Nice. Ayun po guys. Thank po for watching. Bye.